प्रथम भिडियो रे आमे देखिथिले एउडू सीधा जाय कि आमे फार्म को जाइथिले फार्म बुलिथिले आ फार्म रो भल भल दृश्य आमे देखिथिले किंतु तापरे आमे गाँ बुलिया बुली कहिथिले तो श्रीपुर गाँ एपटे आमे एपटे रास्ता देकी जिबा सांग आज आमे भिडियो रे देखिबा श्रीपुर गाँ दीर्घ 50 वर्ष तले जेमिति गाँ थिला आज कोन सेमिति अछि आपण मन भितरे नाही आसीबो तथापि सेई बदली जाइथिबा गाँ को देखिबा को काहे के जण इच्छा हुए पुणी से दिन को फेरी जावा को कहीं के जानी इच्छा हुए सते जमती ए छाती तले थिबा हृदय भितरे समयर धूली लगी जाइछि ए कथा कहला बेलू को आखिर लुह आसी जाइछि तथापि ए आखिर लुहरे से समयर धूली रे बसी जाइछ हृदय को धोइबा को चेष्टा करे पुणी थरे से 1990 मसीहार फिलिम्स को नहीं जीवी से गाँ जो गाँव आम दिने खेली बड़ होते बुली आ मस्ती करथिले चलतु देखा श्रीपुर गाँ सेमती अच्छी कि बदली जाइए आम गाँ सेमती अच्छी कि बदली जाइए गाँटा पूरा सीधा अच्छी एपटे भी साई अच्छी देखिबा एपटे कौन अच्छी गाँव चुली एपटे भी गोटे गली अच्छी गाँव रो आगुरी बोधे माटी रास्ता थिला सब सीमेंट हो गलानी यही सीधार जो गोटे पाचेरी देखा जाऊँगी पाचेर लेफ्ट साइड गोटे रास्ता अच्छे जोटा कि पुराना रास्ता गाँव आगुरी सेपटे पे खेला खेली करते जावास करते से पड़े जावानी आम सीधा राइट साइड जा पूरा गाँव देखा तापर से गली देखा चल देखा ये जो बिल्डिंग ये गोटे दुकान थिला आ बाकी आजबेस्ट घर था देवे बिल्डिंग हो गलानी एटा होची हमर मौसी माँ दुकान जो गाड़ी छिड़ा है राइट साइड भी गली अच्छी से गली आम जीवन सीधा आम गाँव को जीवा तो आम लेफ्ट साइड ने घर प्रतिष्ठा चलती तो ये देखो से गलीटा यहाँ साइड गोटे गली अच्छी सेपटे भी घर अच्छी 10-12 खंडे घर प्रतिष्ठा चलती तो से गाड़ी गदा हो अच्छी गाँव केते चेंज होइछि सेटा तो मुझे जानी जो माने से माने ही जानते तो सब दी साइड बिल्डिंग 50 वर्ष तले कौन थिला जानी दी साइड बिल्डिंग सी बाट गला पर हमको सीधा गोटे रोड मिल गोटे आमको लेफ्ट साइड रोड ना गोटे गाँ रोड जोटा कि गाँव भी श्रीपुर गाँ यहाँ ऊपर ये सेटा पूरा प्रपर गाँ तो सीधा आम मेन रोड को जोटा भिडियो रे आम देखिले सेटा आमर थिला गोटे ऊपर साही एटा बेहेरा साही बोली कहते मेन गाँ आगु को अच्छी एटा गोटे छक गाँ रो माने एटा होची गाँ भीतर को जीवा रास्ता एटा मेन रोड एटा मेन रोड जोटा कि श्रीपुर छक को जीवा रास्ता आम जीवा गाँ को
देखा गाँ आउ से कुड़िया घर भांगिक सुंदर सुंदर बिल्डिंग ये गला देखिए आगु से कुड़िया घर जोटा कि आजबेस्ट चाल एसबू जिनस तो कहीं आउ देखापी मिलूनी तथापि अच्छी केते जगार से पुराना पुराना घर जोटा कि 50 वर्ष तलर जमती थिला एबे भी सेमती अच्छी पिला माने काट धरिक खुशी जाऊँ हाँ तो पूरा आमर जो ब्लॉक पेपर पकईक दी साइड बिल्डिंग किंतु आगु को से पुराना घर केते अच्छी जोटा कि अभी पर्यंत चेंज पूरा तो देखे हुनी ये सब बिल्डिंग हो गलानी 50 वर्ष तले कौन एमती थिला 1990 मसीह गाँव रईपटे भी गोटे गली अच्छे हूँ गोटे पुराना रास्ता लगे पुराना रास्ता को आम पचर जा फास्ट टाइम गाँ मझीटा बुलदबा गाँव यहाँ माने मुख्य जगह जोटा कि दांड बोली कह जाए यहाँ हूँ गाँव मझी दांड यहाँ हूँ गोटे भगवत घर थिला ये जो सीधा देखा भी गोटे साई कि यहाँ हूँ दांड आउटा हूँ गाँ दुकान जोटा कि गाँव गोटे पुराना दुकान था यहाँ हूँ से दुकान साइड जोटा कि भितर को जावाई अच्छी रास्ता अच्छी किंतु भितर को जाई हेनी आम जा सीधा पूरा दांड देखी देखी गाँ केते चेंज होता मु भी जानी किंतु वीडियो देखला पर लगुच जे बहुत किसी चेंज हो जाइए पट गोटे गोटे गली अच्छी से भीतर को तो जापर जाए हम यहाँ हूँ गाँव कूଅ पानी आ नहीं प्लास्टिक रो दुनिया प्लास्टिक है साराणी कूଅ गोटे गाँव माँ इच्छा बसंत मंगला मंदिर यहाँ हूँ भगवत घर भगवत घर टे दबीगला रोड है सीधा भी गोटे अच्छी मैंने घर केतटा अच्छी आम सीधा जीवा सीधा सबू थिला आगु ये राइट साइड गोटे गली अच्छे एपटे भी केते घर साई भाया गोटे अच्छी गाँव सिमेंट काम चलती बुढ़ी भाई लोक आमर लेफ्ट साइड भी गोटे गली अच्छे गली की आम जा आसला रिटर्न आसला आम सीधा जीवा आम देखा जो आमर गाँव मंदिर पोखरी ये सब जिनस टे देखा लेफ्ट साइड गोटे रास्ता था पुराना रास्ता से आमर गोटे राइट साइड टर्न अच्छी ये आमर छतु मंजी मिले बिल्डिंग टारे आगू जावा आम ब्लॉक खबर गाँव में माटी रोड ना सब गुड़ा पकई सारे
ଆଗରେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଖେଳୁଛି, ଦେଖିବା। ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟା ଗୋଟେ ଦେଖିବା। ବା ହାଏ ଡୁଗୁ କିଡୁ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ଗାଁରେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। କୁଣି କଥା ଚାଲିଛି, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବିକା ଚାଲିଛି। କ'ଣ ସାଙ୍ଗ ଗାଁ ବୁଲିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ତମ ହୃଦୟକୁ ପଚାର ତମ ଗାଁକୁ କେତେ ମିସ୍ କରୁଛି। ଆରେ ରେ ଆହୁରି ବାକି ଅଛି ବୁଲିବା, ବହୁତ କିଛି ବାକି ଅଛି। ଗାଁର ମନ୍ଦିର, ଗାଁର ପୋଖରୀ, ଏସବୁ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିଲେଣି? ଏସବୁ ବି ଆମେ ଦେଖିବା, ହଁ କି ନାହିଁ ସାଙ୍ଗ? ଚାଲ ବୁଲିଯିବା। ଏଇଟା ହେଇଛି ଗାଁର ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଟାକି ଆଜବେଷ୍ଟ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ନୂଆ ମନ୍ଦିର ଏଇଠି ମା ବାରୁଦେଇ ପୀଠ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଏ ଗାଁରେ ଝାମୁ ହୁଏ, ଝାମୁ ପଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଏଇଟା। ଆଗରୁ ସେ କଣର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ସେ ମନ୍ଦିର କୁଆଡ଼େ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ହେଇଯାଇଛି। ହେଲାକି ଏଇଟା ହେଉଛି ନୂଆ ସାହି। ଆଗକୁ ଗଲେ ନୂଆ ସାହି, ସେଇ ବିଲ୍ଡିଂ, ତାପରେ ତ ମେନ୍ ରୋଡ଼, ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଗାଁ ନାହିଁ, ନୂଆ ସାହି। ଏଇ ଭାଇର ଦୋକାନ ସେଇଟା, ସେଇ ଦୋକାନ। ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ିକି ନୂଆ ମନ୍ଦିରକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ମାଙ୍କ ଭିତରଟା ବି ବହୁତ, ଗେଟ୍ଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମସ୍ତ ବନା ହେଇଛି ଆଉ। ଏଇ ହେଉଛି ଶ୍ରୀପୁର ଗାଁ ମନ୍ଦିର ମା ବାରଦେଇ ପୀଠ। ହେଲା କି ମନ୍ଦିର ପୁରା ନୂଆ କିରି ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଇ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଛି। ଆଉ ତା ସାଇଡ଼ରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ସିଏ ବି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ହେଇଛି। ଝାମୁ ପଡ଼ିଆ ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଗାଁର ପୋଖରୀ, ବି ଆମେ ଦେଖିବା। ଗାଁର ପୋଖରୀ, ଏଇ ହେଉଛି ଗାଁର ପୋଖରୀ। ଗାଁର ପୋଖରୀରେ ଆଉ ପାଣି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଚାରିଆଡ଼ୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ଆଗରୁ ସବୁଆଡ଼େ ଫ୍ରି ଥିଲା ତ, ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ଆସୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ଆଉ ନାହିଁ, ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଖିଗଲାଣି। ଖରାଦିନ ଆଡ଼ିକି ଇଏ ପୁରା ଶୁଖିଲା ହେଇଯିବ। ଏ ହେଉଛି ଗାଁ ପୋଖରୀ, ଏ ହେଉଛି ଗାଁ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗାଁ। ଗାଁରେ ଏପଟ ଆମର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ସାହି ଅଛି। ଯେଉଁପଟେ ଯାଇଥିଲେ ସେପଟେ ରିଟର୍ନ କରି ଆସିଲେ। ଏଇପଟେ ଗୋଟେ ଗଳି ଅଛି, ଏ ଗଳିର ଭିଡ଼ିଓ ବି ଟିକେ ବନେଇଦେବା। ଗାଁର ଗଳି ଗଳି ବୁଲିବାକୁ ମଜା ଲାଗେ। ଏଇ ଯେଉଁପଟେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଫାର୍ମ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଗଳି ଦେଖେଇଥିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଗଳି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗଳି ବାକି ଅଛି, ଏଇ ଦେଖ, ଏଇପଟେ ଆମେ ଫାର୍ମ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗଳି ବାକି ଅଛି, ସେଇ ଗଳି ବି ଆମେ ଯିବା ଏବେ। ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ପାକିଟ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଗଳି ଅଛି, ସେ ଗଳିକି ଆମେ ଯିବା। ସେ ଗଳି ହେଉଛି ଗାଁର, ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ଥିଲା ସାହୁ ବାବୁଙ୍କ ଦୋକାନ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଗାଁର ଗୋଟେ ଗଳି ଅଛି। ଖେଳୁଥିଲେ ଏଠି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ମାନେ ବହୁତ ଜାଗା ସର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସର୍ଟ ହେଇ ଆସୁଛି। ଏଇ ତ ହେଉଛି ଗାଁର ମଜା। ବୁଢ଼ୀ ମା' ସାଙ୍ଗେ ଗପ, ବସିକିରି କଥା। ଗଳି କେତେ ଛୋଟ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା ଆଗରୁ, ଶୁଣିଥିଲି, ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ଇଏ ବହୁତ ସାନ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ। ଏପଟେ ବି କେତେ ଘର ଅଛି। ଏମିତି କେତେ ଛୋଟ ଗଳି, କେତେ ଛୋଟ ହେଇଗଲାଣି। ଏପଟେ ବାପରେ ବହୁତ ଛୋଟ।
এই ଗଳି ଲାଗି ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗଳି ଆଗକୁ ଆଉ ଯାଇ ହେବନି ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ନାଜ ଲାଗିଲାଣି ମୋତେ କ'ଣ ସାଙ୍ଗ କିଛି ମନେ ପଡ଼ିଲା ନା ଆଉ କିଛି ବାକି ରହିଗଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆହୁରି ବାକି ରହିଗଲା ଆମେ ଗାଁ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେହେତୁ ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି ଗାଁ ଏରିଆ ରାସ୍ତା ବି ମାଟି ଥିଲା ଏଇଟା ଯାହାହେଲେ 20-25 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଇଟା ସିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମାଟି ଥିଲା ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ପଛପଟେ ତା ଘର ଥିଲା ଏପଟେ ହାଡ଼ି ଘର ରହୁଥିଲେ ଏଇ ପାଚି ସେପଟେ ଏ କାନ୍ଥ ସେପଟେ କାନ୍ଥ ନଥିଲା ହାତ ନଥିଲା ଆଚ୍ଛା ତାର ବାଡ଼ ବୁଲଥିଲା ହଁ ହଁ ସେପଟେ ଗୋଟେ ସେ ଡବଲ ଲେକ୍ଚର ନିଶା ପାଣି ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ପିଲା ନାଁଟା କହିବ ଏଇ ରାସ୍ତା ବି ଗାଁକୁ ପଡ଼ିଛି ପୁରୁଣା ରାସ୍ତା ସିଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ସିଧା ପୁରା ଯାଇକି ପୁରା ସିଧା ରାସ୍ତା ଅଛି ଶିବା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଥିଲା ଶିବା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏ ଗାଁରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ କରୁଥିଲେ କରୁନାହାନ୍ତି ମୋବାଇଲ ଜାମାନା ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ମୋବାଇଲ ଧରିକି ଚଲେଇଲେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ସେ ସମୟ କଟିଗଲା କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ଡ୍ୟାନ୍ସର ଆମର ଚିଙ୍ଗା ଶିବା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରନ୍ତି ଶିବା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ କହିଲେ ଲୋକ ବୁଝିବେ ଶିବା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ଶ୍ରୀପୁର ଅଛି ଶ୍ରୀପୁର ଶିବା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ଭାଇ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ବି କିଛି କହିବେ ଗାଁ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶିବା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ଆଜି ତାଲା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଯେମିତି ଘର ବନ୍ଦ ହେଇଛି ପିଲା ନାହାନ୍ତି କୋଉ କୋଉ ପିଲା ସବୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ସବୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲୁ କିଏ କିଏ ନାଁ କହିବ ପ୍ରଶାନ୍ତ ହଁ ଉମେଶ ମୁଁ ଦୀପୁ ଭାଇ ସୌରଭ ଭାଇ ଆମ ସାର୍ ସେ ଏବେ ହଁ ହଁ ଆମେ ଏମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସ କରିକି ଆଗରୁ ନାଁ କରିଦେଇଥିଲୁ ଆଉ ଏବେ ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଛାଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ମେନ୍ ତ ଗୁରୁ ଚାଲିଗଲା ଦୀପୁ ଭାଇ ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି ଆପଣ ଯିଏ ଶିଖଉଥିଲେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ସେ କିନ୍ତୁ ସେ ହଁ ହଁ ଚାଲିଗଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଭଲ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଥିଲେ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ସବୁ ଏମିତି ସବୁ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଉ ତରଙ୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲ ହଁ ହଁ ଆମେ ସବୁ ଯାଇଛୁ ତରଙ୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ଯାଇଛନ୍ତି ସୁଟିଂ ଫୁଟିଂ ବି ଯାଇଛୁ ସୁଟିଂ ଫୁଟିଂ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଆଲବମ୍ ପୁରୁଣା ଆଲବମ୍ରେ ଆଲବମ୍ରେ ସବୁ କାମ ମିଳେ ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ତ ପୁରା ଆଲବମ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପୁରା ଗଦା ଗଦା ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ହଁ ଯାହାହେଲେ ବି ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲେ କେତେ ପଇସା ମିଳେ ସେତେବେଳକୁ ଆମକୁ ମିଳିଥିଲା 500 ଟଙ୍କା ଜଣଙ୍କ ପିଛା ହଁ ତାହେଲେ ଦଉଥିଲେ ପଇସା ଦଉଥିଲେ ପଇସା ନାଚ ନାଚି କଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗଲେ ହଁ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି 500-1000 ହଁ କ'ଣ କରିବା ଏବେ ସବୁ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଯିଏ ଯାହାର ପିଲା ଯିଏ ଯାହାର ସଂସାରରେ ଲାଗିଗଲାଣି ଆଉ ସଂସାରରେ ଲାଗିଗଲାଣି ବାହାସାହା ହେଇକି କେତେ ପିଲା ବି ପଳେଇଲେଣି ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ଯାହା ଅଛୁ ଆଉ କେତେବେଳେ ହବ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଆଉ କ'ଣ କରିହବ ବୟସ ଗଲାଣି ଆଉ ଅଛି ଗାଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଯେମିତି ତମେ ଦେଖିଥିଲ 20 ବର୍ଷ ତଳେ କି ଯେତିକି ବୟସ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲାଣି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ସେମିତି ଅଛି ନା କିଛି ଗାଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି କିଛି ବି ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଯେମିତିକି ଘର ଗାଡ଼ି ଜାଗା ଚାଳ ଘର ଥିଲା ଚାଳ ଘର ନାହିଁ ଛାତ ଘର କାର ଆଜେଷ୍ଟ ଯେ ଯାହା ସକ୍ଷମ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ବି ଅଛି ଭଲ ଅଛି ଚେଞ୍ଜ ଅଛି ଟିକେ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ମେନ୍ ଥିଙ୍ଗ ଚେଞ୍ଜ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ସେଇଟା କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଘର ବାଡ଼ି ତ ଏଗୁଡ଼ା ମାଟିର ଜିନିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଥିଙ୍ଗ ଯେଉଁଟାକି ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ଗାଁରେ ସେଇଟା କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଯେମିତିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ଏବେ ସେ ଅଛି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ନା ଅଲଗା ଅଲଗା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି ଅଛି କାହାର କିଛି ଖରାପ ହେଇନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଅଛି ରାସ୍ତାର ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଗାଁରେ ବି ମନ୍ଦିର ବି ହେଇଛି ତାପରେ ଗାଁ ଚାଲିଛି ଆଉ ନାଇଁ ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଆଗର କ'ଣ ଟିଭି ମୋବାଇଲ ନଥିଲା ଯେଉଁ 20 ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ ତଳେ ଟିଭି ମୋବାଇଲ ନଥିଲା ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ହାର୍ଟ ଟୁ ହାର୍ଟ କନେକ୍ସନ୍ ଥିଲା ହୃଦୟ ଟୁ ହୃଦୟ ଏବେ ସେ ଜିନିଷଟା ଅଛି ନା ବଦଳି ଯାଇଛି ସେ ଜିନିଷ ଏବେ ନାହିଁ ମୋବାଇଲ ଯେହେତୁ ଆସିছে ନାହିଁ ଯିଏ ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲେ ନା ଇଏ ମୋବାଇଲ ଆମର ନାହିଁ ଛୋଟ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ ବସି ଆସିଛି ନାହିଁ ଆମେ ବସିଛୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ମୋବାଇଲ ଥାନ୍ତେ ଆମେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ନା ଯେହେତୁ ମୋବାଇଲ ନାହିଁ ସେ ଜମାନା ଭଲ ଥିଲା ମୋବାଇଲ ନଥିଲା କିଛି ନଥିଲା ଚାଲି ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲୁ ସାଇକେଲ ଧରି ଯାଉଥିଲୁ ଗାଡ଼ି ମଟର ହେଇଗଲାଣି ଗାଡ଼ି ନହେଲେ ହବନି ଏ କଥା ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଗାଁ ଚେଞ୍ଜ ହବାର ମେନ୍ ଥିଙ୍ଗ ଟିଭି ଆଉ ମୋବାଇଲ ହଁ ନା ନାଇଁ ଭାଇ
कहीं टेक्नोलोजी आगू बढ़िलानी आ टेक्नोलोजी ही गाँव को परिवर्तन कर दी ना गाँव फिलिंग्स जमीती कि सेमिति अच्छी आगुरी बहुत किसी खेल था बहुत बहुत भेराइटर खेल था कि एबे फ्री फायर पबजी जमीती कि पिलांकर माइंड को पूरा रेड कर रखाई मोबाइल भितर मोबाइल बिना पिला खुशी भी हो पारे ना हाँ ना नहीं भाई कहीं बिना मोबाइल क्या माइंड ही चलुची आ बॉडी जमती सेमती कि आम आगुरी कौन डेउथुलु बुलुथुलु खेलुथुलु कबाड़ी खेलुथुलु आम बॉडी एक्सरसाइज पूरा फुल रोला कि एबे पिलामानकर बॉडी एक्सरसाइज बहुत कम माइंड एक्सरसाइज बहुत बेसी तो पिलामानकर देह भी बहुत खराब होउची एक्सरसाइज नथिबा जगु आगर पिला कौन एबे भी वर्तमान चलुचंती बुलुचंती खेलुचंती किंतु एबेकार जो पिला दुकान को पठेले भी गाड़ी दरकार होउची तो साइकेल भी नहीं साइकेल भी आजिका डेट्रे पिला चलुना कहीं साइकेल जिते बड़े माँ बापा को कहते साइकेल आने से 5 मास 6 मास भितर साइकेल चलाउछन गाड़ी जी भी पठेला गाड़ी दरकार होची आजिका पिला को साइकेल भी नहीं कि चल चल जीवा से से जिनस बंद हो गलानी डांस ग्रुप एतला हम सिंपुरे ना करथला सब बड़ी ना करथला सेटा तांको पूरा शिवा डांस पूरे केते पिला थिले मैक्सिमम गोटू आरंभ बजे राति 9टा भुवनेश्वर श्रीपुर शिवा डांस ग्रुप बोले समस्त जानती माने पूरा नंबर 1 जहाँ भी के ग्रुप का जोड़ी डांस करथला कोड डांस करथले देखिबा चल ठीक अछि देखो भी लिखा আছে से पूरा लिखा अरे बाप रे देखो पूरा लिखा আছে शिवा डांस ग्रुप ना शिवा डांस ग्रुप लिखा আছে देखछंती এই ঘরে শিবা ডান্স গ্রুপ ডান্স করতে প্ল্যান আর বহুত লোক ঘাট খিড়াই দেখতে রাতি 9টা পর্যন্ত এই ঘরে নাই কি এই ঘরে বাহার भी पिला आस्तिले शिखिया पे मु सुनिथिली बहुत पिला आस्ते अच्छा सेठी पिला आस्ते बा किंतु घर अछि आज डांसर माने नाहंती पिला नाही की देखा भी जाई घर ताला पड़ जाईची देखिले तो सांग माने डांस घर अच्छी किंतु से पिला नाहांती से हृदय नहीं से एनर्जी पिला पाखे आम पिला पाखे तो से एनर्जी नहीं किंतु डांस घर जमती सेमती अच्छी आउ लेखा भी शिवा डांस ग्रुप लेखा भी अच्छी आउ ताला पड़ जाइए 1990 मसीह जो एनर्जी पिला पाखे थिला जो जोश डांस प्रति जो भल पाइबा थिला आज भी अच्छी डांस प्रति भल पाइबा आउ एनर्जी अच्छी किंतु डांस रो जो लवटा लोक मान दिल रु धीरे धीरे हजिबा को आसीगला कहीं गली गली रे डांसर आ समस्ते डांस भी कले डांसटा एत खास आगुरी बहुत खास थिला डांस जन करथला देखिया पे बहुत मजा लागुतला सेते बेले जने स्टेज रे परफॉर्मेंस करथला माने दिल आमे स्टेज ऊपर जो तळे थाउतलु हमको जोश लागि जाउतला किंतु एबे डांस गली गली रे ऑलरेडी हे सारलेनी आ डांस रो अच्छी क्रेज किंतु आग पर जो क्रेज थिला एबे से डांस रो से क्रेज नाही हाँ ना नहीं भाई आगर जो क्रेज डांस रे से क्रेज नहीं बाटी बेसी खेल बाटी तो हम बड़ करू तास पता देश भी ना कर तास मन तास खेल अच्छा बाटी पति पत्थर मारी दियो पत्ता पत्ता सीधा हम से कोकोड़ा टिकी टिपिकल कोलिया मंजी ऐसे खेल थिला तो खेल खेली ऐसा से हमर माने मोबाइल टीवी नथिया जो खेल बहुत गुड़ा खेल थिला एबे 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 से खेल अच्छी ना हजि जाइए एबे खेलुचंदी कोन कहीं ना गाँव को जेते देखिले भी मन कभी पुरेला पुणी एक नुआ गाँव में देखा सांग कौन कौच पुणी एक नुआ गाँव को बुलिया जावा है कि तुम गाँव को है तुम गाँव में पुणी देखा आउ ता पूर्वर पुणी थे नुआ गाँव को बुलिया जा पूर्व सांग मो चैनल टे सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दियो प्लीज धन्यवाद रोची राधे राधे गाँ बुला तो सरला गाँ छकरे टिके चाह न पीले कौन मजा आसो सांग आस चा पीवा आतीगला।